Now we are in here. Okay, this we have learned about how to integrate rational functions last week, and now we will try to solve these 5 problems before we go to the next materials. Okay, does anyone of you here tried this? Have any one of you tried to solve this problem before? Anyone? What is the answer for the first problem? Okay, can anyone here tell me what we need to do to solve this problem? Dan itu sir yang iniin si odd eventnya bukan sih? Okay, for this one, because we are talking about how to integrate rational functions, then what we need to do first, we need to decompose the fractions. So we have 1 over 1 minus x squared, and we want to do a partial fraction decomposition on this one, so that we have something in tools eraser. Okay, first we factorize the denominator. What happened is we want to make it into 1 minus, so we factorize the denominator first. So for the denominator, we have 1 minus x times 1 plus x, and the numerator, we still have 1. And then we want to make it into something like this, a over 1 minus x plus b over 1 plus x. Since we have different denominators with power only up to 1, then we can use the magic of, what was it called? Anyone remember? Heaviside. Yeah, Heaviside cover-up method. So we can use Heaviside cover-up method to find A. How to find A? We evaluate, since the denominator for A is 1 minus x, so we cover up 1 minus x. So we evaluate 1 over 1
plus x at x equal to 1, because 1 is the thing that made the denominator of a to be 0. So in this case, we have a is equal to 1 over 2. And b, again, we use Heaviside cover-up method. So in this case, we have 1 over 1 minus x, evaluate at x equals to minus 1. And in this case, we also have 1 over 2. So the integral of dx over 1 minus x squared is equal to integral of half over 1 minus x plus half over 1 plus x dx. Now this is easy. We have minus half ln absolute value of 1 minus x plus half ln absolute value of 1 plus some constant c. Yeah. Understood? Oke. Langkah-langkahnya adalah kalau kita bertemu dengan pecahan seperti ini, ya, maka yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan partial fraction decomposition, ya. Kita faktorkan dulu penyebutnya seperti yang ada di sini. Ya. Ini kita faktorkan dulu penyebutnya, kemudian kita buat bentuk seperti ini, ya. Sehingga kita bisa cari koefisien A dan B-nya. Kita pakai cara Heaviside cover-up method karena apa? Karena kebetulan penyebutnya sini pangkatnya 1 semua, ya. Jadi kita bisa dengan mudah pakai itu. Kita dapat ternyata A-nya setengah, B-nya setengah, baru kita integralkan. Jadi integral dx per 1 min x kuadrat itu adalah integral dari setengah per 1 min x ditambah integral dari integral dari setengah per 1 min x ditambah setengah per 1 plus x terhadap x, ya. Kemudian kita integralkan, ternyata kita dapat min setengah ln mutlak 1 min x ditambah setengah ln mutlak 1 plus x tambah sebuah konstanta c. Ada pertanyaan? Sir, kalau misalnya saya dapatnya ln mutlak x plus 1 per 2 dikurangi ln x dikurangi 1 mutlak plus 2 ditambah konstan, itu berarti tidak tepat ya, Sir? Gimana? Ln? Saya dapatnya tuh ln mutlak x tambah 1 per 2 dikurangi ln x min 1 mutlak per 2. Sepertinya belum tepat, ya. Karena di sini yang kita punya adalah setengah kali 1 per 1 min x ditambah setengah kali 1 per 1 plus x, ya. Iya. Tadi ternyata ada kesalahan kayaknya nih. Sehingga setengahnya ini kan konstanta, ya. Konstan. Kita bisa keluarkan dari integral sebenarnya. Ya, yang kita integralkan hanya 1 per 1 min x ditambah 1 per 1 plus x. Hanya kita keluarkan. Jadinya dapatnya seperti ini. Ya. Oke, siap. Thank you. Oke. Yang selanjutnya, ya. The next problem. For this problem, what do we need to do first? Let me ask you this. Is the rational function here proper or not? Apakah bentuk pecahannya sudah proper atau tidak? Ini.
Remember, what does proper in this case mean? Apa arti proper untuk fungsi pecahan seperti ini? Pangkat yang di penyebutnya lebih besar, bukan, Sir? Yep, that's correct. Yeah. So, what do we need to do now? Apa yang perlu kita lakukan? Memfaktorkan bukan, Bis? Kita faktorkan penyebutnya betul, ya. Tapi itu ada langkah sebelumnya, ya. So, in this case, ya, what we need to do first is somehow we need to obtain a proper form, ya. Jadi entah bagaimana caranya kita perlu mendapatkan bentuk yang proper. Sehingga untuk kasus ini ya kita punya x plus 3 over x squared plus 2x plus 1. In this case we have x plus x power 3 plus 2 x squared plus x. Since we want to add 2x squared plus x, so we have to minus take this minus 2x squared minus x. Yeah. No, maybe it is better if we can just tools eraser. So first we divide x power 3 with x squared plus 2x plus 1, which in this case we have x, and then we multiply x here, we have x power 3 plus 2x squared plus x. We take the we subtract it, then we have here minus 2x squared minus x, and then since we still have x squared, we divide again here minus 2, and we multiply minus 2 to x squared plus 2x plus 1. We have minus 2x squared minus 4x minus 2. Then we subtract it again. We will have 3x plus 2. Then we can rewrite x power 3 divided by x squared plus 2x plus 1 as x minus 2 plus 3x plus 2 divided by x squared plus 2x plus 1. Jadi langkah pertama adalah kita membagi x pangkat 3, karena x pangkat 3 ini pangkatnya lebih tinggi daripada penyebutnya. Penyebutnya pangkat tertingginya adalah 2, maka kita membagi x pangkat 3 dengan x kuadrat plus 2x plus 1, sampai pangkatnya lebih rendah dari 2. Sehingga kita dapat hasil baginya adalah x min 2 yang atas, dan jadi kita dapat hasil baginya x min 2, kemudian sisa baginya adalah 3x plus 2. Jadi kita dapatkan hasil bagi ditambah sisa bagi dibagi pembaginya. Any question up to this point? Is it clear enough? Yes, sir. Yeah. Then now for this part, 3x plus 2 divided by x squared plus 2x
plus 1. Here we factorize the denominator. We have 3x plus 2 divided by x plus 1 squared. So in this case, what we want to do is we want to make it into 3. No. We want to make it into something, a divided by x plus 1 plus b divided by x plus 1 squared. So in this case, we have this is equal to a times x plus 1 plus b divided by x plus 1 squared, which we have ax plus a plus b divided by x plus 1 squared. And in this case, we have a equal to 3 and a plus b equal to 2, which means that we have b is equal to minus 1. So now, what do we have here? This is equal to x minus 2 plus 3 over x plus 1 minus 1 over x plus 1 squared. Finally, we can integrate the fraction. So integral of x power 3 dx divided by x squared plus 2x plus 1 is equal to integral of x minus 2 plus 3 over x plus 1 minus 1 over x plus 1 squared dx, which is equal to half of x squared minus 2x plus 3 ln absolute value of x plus 1 plus 1 over x plus 1 plus some constant c. So now we can finally evaluate it at the limits. So now integral from 0 to 1 of x power 3 dx over x squared plus 2x plus 1 is equal to half of x squared minus 2x plus 3 ln x plus 1 plus 1 over x plus 1. We evaluate from 0 to 1, which in this case we have half minus 2, so minus 1 half plus 3 ln 2 plus half minus 1 plus 3 ln 2 minus 1 plus 3 ln 2 minus if we put 0, 3 ln 1 is 0 minus 1. So here we have minus 2 plus 3 ln 2. Ya. Jadi pertama kita cari bentuk propernya. Ya. Ini. Dari sini kita cari bentuk propernya. Kemudian kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ya. Kita gunakan partial fraction decomposition. Setelah kita dapat A dan B-nya, kita dapat ini. Baru kita integralkan dalamnya, ya, integralkan dulu. Jika kita dapatkan bentuk integralnya ini, baru kemudian kita masukkan batas-batasnya.
Seperti itu. Ya, any question? Sir, jadi nggak bisa disubstitusi dulu ya ke U gitu? Di kasus ini, Ya. contoh mau ambil U-nya apa? Kalau di cobaan waktu tutor tuh saya nyoba U-nya itu X plus 1. U-nya X plus 1. U-nya X plus 1. Berarti nanti kita akan punya bentuk integral. Berarti X ini adalah U min 1. Kan? X ini jadi U min 1. Jadi pembilangnya jadi U min 1 pangkat 3. Penyebutnya jadi U kuadrat gitu kan ya? Ya sebetulnya benar, cuma saya yang U-nya jadi U plus 1. U plus 1. Bisa. Oh bisa. Bisa, ya, tergantung problemnya. Cuman ini karena kebetulan materialnya adalah tentang bagaimana mengintegralkan fungsi pecahan, maka kita ambil contoh yang tidak sulit. Supaya bisa dipahami dulu. Oke. Oke, sir. Thank you. Now, what about this one? Yeah. This one, we have 1 over x plus 1, x squared plus 1. Here, we want to make it into something divided by x plus 1 plus something divided by x squared plus 1. Then we have a over x plus 1 plus bx plus c over x squared plus 1. Ya, jadi kalau seperti ini, x kuadrat plus 1 itu sudah tidak bisa difaktorkan lagi ya. Ada yang tahu faktornya x kuadrat plus 1 apa? Nggak ada kan ya? Nggak ada akarnya ya. Jadi karena x kuadrat plus 1 tidak bisa difaktorkan, maka kita langsung buat bentuk partial fraction decomposition-nya seperti ini. Sehingga untuk x plus 1 ya pembilangnya adalah suatu konstanta saja ya. Tapi x kuadrat plus 1 ini pembilangnya adalah sebuah polinomial dengan derajat kurang 1 ya. Kalau di bawah pangkatnya 2 berarti yang atas pangkatnya 1. Gitu ya. Bisa dipahami? Okay, then now we continue. Then this one, this is equal to a multiplied by x squared plus 1 plus bx plus c multiplied by x plus 1 over x plus 1 times x squared plus 1. So in this case, we have a plus b times x squared plus b plus c times x plus a plus c. I think so. Divided by x plus 1, x squared plus 1. So we have basically a plus b equal to 0, b plus c equals to also 0, and a plus c equals to 1. And we take the first two, yeah. So a plus b equal to 0 and b plus c equal to 0. We subtract them. We have a minus c equal to 0. Yeah. So
now we use these two information. We have a plus c equal to 1 and a minus c equals to 0. We divide them. We add them all. So we have 2a equals to 1, which means that a equals to half. Then in this case, we have that c is equal to half, and at the same time, b is equal to minus half. So now we have that integral of dx over x plus 1 times x squared plus 1 is equal to integral of half over x plus 1, then plus minus half x plus half divided by x squared plus 1 dx. Then in this case, we have half ln absolute value of x plus 1. And for the last part, minus 1/4 ln absolute value of x squared plus 1 and then plus half, I think here tangent inverse of x plus some constant c. So finally, we evaluate from 0 to 1, dx over x plus 1, x squared plus 1, which is equal to half ln x plus 1 minus 1/4 ln x squared plus 1 plus half tangent inverse of x. We evaluate from 0 to 1. So this is equal to half of ln 2 minus 1/4 of ln 2 plus half of tangent inverse of 1 is pi over 4, I think. So this is equal to 1/4 ln 2 plus pi over 8. Ya. Jadi prosesnya sama ya, kita faktorkan penyebut karena kebetulan ini sudah difaktorkan. Kemudian kita cari bentuk partial fraction decomposition-nya, baru kita integralkan. Setelah kita integralkan, baru kita masukkan nilainya. Ya. Sir. Ya. Saya wonder itu yang 1/4-nya, Sir. Yang 1/4-nya kayak gimana? Soalnya saya juga sama, cuma hasilnya tuh 1/2 ln 2 dikurangi 1/2 ln 2, jadi 1/2-nya ada 3 gitu, Sir. Semuanya setengah gitu ya? Iya. Okay. Now the 1/4 is from integral of minus half of x divided by x squared plus 1 dx. Here we let u to be equals to x squared plus 1. Then
we have that du equals to 2x dx, yeah, or du over 2 equals to x dx. So this guy equal to integral of minus 1/4 times 2x dx divided by x squared plus 1, and this is basically minus 1/4 ln x squared plus 1 plus some constant c. Nah, oke. Thank you, sir. Cuman mungkin kelupaan saja itu, dibagi dua lagi. Dibagi dua, ya. Next problem, this one. We have 3t squared plus t plus 4 divided by t power 3 plus t. This is equal to 3t squared plus t plus 4 divided by t times t plus times t squared plus 1, which is equal to a over t plus bt plus c over t squared plus 1, which is equal to a times t squared plus 1 plus bt plus c times t divided by t times t squared plus 1, which is equal to a plus b t squared plus c t plus a. So in this case, what we have here is that a plus b equal to 3, c equal to 1, and a equal to 4. So in this case, we have that b is equal to minus 1. Then we integrate 3t squared plus t plus 4 divided by t power 3 plus t dt, which is equal to integral of 4 over t dt plus integral of minus t over t squared plus 1 dt, and then plus 1 over, integral of 1 over t squared plus 1 dt, which is equal to 4 ln t minus half ln t squared plus 1 plus tangent inverse t plus some constant c. So now we can evaluate it from 1 to square root of 3. 3t squared plus t plus 4 divided by t cubed plus t dt, which is equal to 4 ln t minus half ln t squared plus 1 plus tangent inverse t from 1 to square root of 3,
which is equal to 4 square root of 3. So 3 power half. So this is 2. What happened? Two ln 3 minus half ln 4 plus tangent inverse of square root of 3 is pi over 3 3 minus plus half ln 2 then minus pi over 4, which is equal to 2 ln 3 minus half ln 2, and then 4 minus pi per 12. plus pi over 12. Yeah, that's correct. So this is the answer. And the final problem we have here, okay, we have integral of y squared plus 2y plus 1. So here what we have here is y squared plus 2y plus 1 divided by y squared plus 1 squared. So in this case, we want to make it into ax plus b divided by y squared plus 1 plus cx plus d divided by y squared plus 1 squared, which is equal to ax plus b multiplied by y squared plus 1 plus cx plus d divided by y squared plus 1 squared. So now what, not, this is y, sorry. Not x, it should be y. So we are talking in terms of the variable y. Then what do we have here? A times y cubed, and y squared is b plus by squared plus a plus c y plus b plus d divided by y squared plus 1 squared. Then in this case we have a equals to 0 and b equals to 1, a plus c equals to 2, meaning that c is equal to 2, and b plus d equals to 1, meaning that d is equal to 0. Yeah, since b is equal to
So now finally we can integrate y squared plus 2y plus 1 divided by y squared plus 1 squared dy. Then in this case we have integral of a0. So 1 over y squared plus 1. And then c is 2. While d is 0. So plus 2y over y squared plus 1 dy, which is equal to tangent inverse of y plus ln of y squared plus 1 plus some constant c. Any question before I move on to the next material? Clear, sir. For me. Sir, yang pangkat min 1 itu nggak di inverse kayak yang sebelum-sebelumnya, Sir? Yang tangan inverse ini? Iya, Sir. Enggak, tangan inverse kan sudah fungsi ya, arkes tangan. Mungkin kalau di SMA kalian mengenalnya sebagai arkes tangan, betul nggak? Yang arctan itu kan, Sir? Iya, arctan, oke. Tambahan ya, tangan inverse ya, pangkat min 1 y ini sama dengan arctan y ya. Jadi dia tidak sama dengan 1 per tangan y. Ini bukan ya, jadi ini bukan. Sama seperti sin inverse y ini adalah arc sin y. Dia bukan 1 per sin y, bukan. Jadi kalau fungsi trigonometri pangkat min 1 itu artinya inverse. Jadi sampai di sini sudah selesai. Oke, Sir. Thank you. Oke. Sir, izin bertanya, Sir, untuk soal yang problem 4. Iya, yang soal keempat, Sir. Gimana? Siapa tadi? Halo, Sir. Ya, ganti. Oke. Itu, Sir, yang A tambah B, T kuadrat ditambah CT ditambah A. Itu ada pernya nggak, Sir, yang per T buka kurung T kuadrat ditambah 1? Oh iya. Benar. Ini T kuadrat. Iya, plus 1, Sir. Makasih. Thank you, Sir. Oke, kalau gitu kita move on to the next material. Selanjutnya kita akan tadi sudah kesimpan betul? Sudah kesimpan ya. For the next part, we go to improper integrals. For this material, first we need to know what is improper integral. Basically, improper integral is integral in this kind of form. Yeah. So we have the usual form, integral from a to b of fx dx. But the problem is that what if a is going to minus infinity or the upper bound b goes to plus infinity?
Or what if the function is discontinuous, meaning that the function is somehow going to plus infinity or minus infinity. Jadi improper integral itu atau integral tak wajar ya adalah ketika batas-batasnya pergi ke tak hingga ya, batas bawahnya ke minus tak hingga, atau batas atasnya b itu ke positif tak hingga, atau fungsinya yang pergi ke tak hingga. Then if we find this kind of problem, what should we do? We have the first case is what if a goes to minus infinity or b goes to plus infinity. The rules is like this, yeah. So basically they are the same. If b goes to infinity, so meaning that we have integral from a to infinity fx dx, then it is equal to limit b goes to infinity of integral a to b fx dx. Yeah. The same if the lower bound, if the lower limit goes to minus infinity, then we just need to change the lower limit somehow to a limit problems. Then what if we integrate from minus infinity to plus infinity, then we split the integral into two parts and then we return to the first two rules. Ya. Jadi pertama, kalau kita punya bagaimana kalau batas atasnya adalah tak hingga, maka kita ubah batas atasnya menjadi suatu variabel. Misalkan ini variabel b, kemudian variabel b-nya kita buat limit menuju tak hingga. Kalau batas bawahnya yang menuju negatif tak hingga, maka batas bawahnya kita ubah menjadi suatu variabel, misalkan a. Kemudian kita buat variabel a itu limit menuju tak hingga, negatif tak hingga. Kalau kita integral dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, maka kita pecah fungsinya menjadi dua bagian. Ya. Kita bisa pilih C berapapun, ya, misalkan C-nya 0, atau 1, atau 2, atau berapapun yang kira-kira kita nyaman untuk menghitungnya, tergantung fungsinya fx. Ya. Kemudian baru setelah kita split, baru masing-masing yang sebelah kiri, yang minus tak hingga sampai C, kita pakai aturan nomor 2. Yang sebelah kanan, yang C sampai positif tak hingga, kita pakai aturan nomor 1. Itu adalah kasus pertama. Then the next case what if the function is discontinuous? So basically, okay, if the function continues on the interval from A to B and discontinues at A, then we approach it by the limit C goes to A from the right, integral from C to B fx dx, and if the discontinuous point is at B at the final end, then we approach B from the left. But if the function is discontinuous somewhere in the middle, then we split again and we return to first and second rules. Sir, ya, itu boleh dijelasin dalam bahasa Indonesia, sir, yang pas sir jelasin aturannya itu, sir. Sebentar ya. Ini slide saya tahun kemarin. Oke. Ya, gimana, Jason? Bisa dijelasin dalam bahasa Indonesia, sir, yang pas penjelasannya itu. Yang ini, yang kedua. Ya. Kalau yang pertama sudah kan ya? Pertama aman, sir. Jadi kalau kasus yang kedua ini, ceritanya adalah, oke, bagaimana kalau kita integral dari A sampai B tapi discontinue di sebelah kiri ya, maksudnya discontinue di bagian batas bawahnya. Maka kita dekati batas bawahnya itu dari sisi kanan, karena kan discontinue-nya sebelah kiri kan ya. Ya misalkan sebelah kirinya itu menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga gitu ya. Maka kita dekati sebelah kirinya dari kanan.
maka kita pakai limit satu sisi ya. Kita limit yang A-nya ini karena nilai fungsi di titik A itu tidak ada ya, karena discontinue. Maka kita dekati dengan limit dari sisi kanan untuk mendapatkan integralnya. Tapi kalau batas atasnya yang discontinue, maka kita hitungnya, kita dekati batas atasnya dengan limit dari kiri seperti itu ya. Kalau misalkan discontinue-nya di tengah-tengah, misalkan grafiknya itu terputus di tengah-tengah, maka kita split di tepat di titik di mana dia tidak continue. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa, Sir. Mungkin harus ke latihan soalnya, Sir, biar ngerti. For example, this one. In this case, since the integral is from minus infinity to infinity, we can split the integral into integral minus infinity to maybe 0 of dx over 1 plus x squared plus integral from 0 to infinity of dx over 1 plus x squared. Then we treat them separately. So integral from minus infinity to 0 of dx over 1 plus x squared is equal to limit of a goes to minus infinity of integral a to 0 dx over 1 plus x squared, which is equal to limit a goes to minus infinity of tangent inverse x from a to 0 then Sir, suaranya hilang-hilang, Sir. ya karena sinyal saya sekarang sedang tidak terlalu bagus. So in this case, we have that then this is equal to limit of a goes to minus infinity of tangent inverse 0 minus tangent inverse a, which is equal to limit a goes to minus infinity of tangent inverse 0 is 0, so this is of minus tangent inverse a, which is equal to, okay, when a goes to minus infinity, then tangent inverse is basically going to, I think, minus pi over 2, then in this case we have minus of minus pi over 2, which is equal to pi over 2. Now we evaluate the second part, which is integral from 0 to infinity dx over 1 plus x squared, which is equal to limit b goes to infinity integral from 0 to b
dx over 1 plus x squared, which is equal to limit b goes to infinity of tangent inverse x from 0 to b, which is equal to limit b goes to infinity of tangent inverse b, which is equal to pi over 2. Then finally, we have that integral of minus infinity to infinity dx over 1 plus x squared is equal to pi over 2 plus pi over 2, which is y. Is it clear? Sir, Ya. saya masih kurang ngerti yang tan min 1. Itu dari mana Kenapa? ya, Sir? Bisa Integral dijelasin dari ulang, saya? kalau itu kalian baca lagi slide-slide di bagian integral ya. Jadi integral dari 1 per 1 plus x kuadrat dx itu adalah tangen inverse x plus c. Itu ada di tabel-tabel yang kalau tidak salah di materi tentang antiderivatif. Di materi tentang antiderivatif itu pertemuan berapa ya? Sebelum UTS. Ya, jadi tolong baca lagi. Supaya kalian ingat kalau misalkan nanti ujian carinya di mana gitu ya, tabelnya. Oke? Oke, Sir. Yeah, any other question? No? Then now we try to talk about convergence. Yeah. The question is here, for example, for what values of p does the following integral converge? So how to solve it? We simply need to integrate it. Yeah, integral from 1 to infinity dx over x power p is equal to limit b goes to infinity of integral 1 to b dx over x power p. Now, we divide them into two cases. Yeah? P not equal to 1, the first case. If P is not equal to 1, then we have that integral of 1 to infinity of dx over x power p is equal to limit p goes to infinity of minus p minus 1 over x power p minus 1 yes, and we evaluate from 1 to p. Yeah. So in this case, we have limit p goes to infinity of if we put p here, we have minus p minus 1 divided by x power b minus 1, and then plus
if we put 1, then this is plus 0. Yeah. So basically this is equal to limit b goes to infinity of 1 minus b over x power b minus 1. So here we see that this is equal to sorry, I made a mistake. This remains b. We have minus minus b minus 1 divided by b power b minus 1, and then plus b minus 1 divided by 1. That's correct. So now here we have limit of p minus 1 plus 1 minus p over p power p minus 1. So in this case, we have that if p is greater than 1, we have equal to this is equal to if p is greater than 1, then we have this is equal to p minus 1 if p is greater than 1, and this is equal to infinity if p is less than 1. Then the second case is if p is equal to 1, we have that integral of 1 infinity dx over x is equal to limit of p goes to infinity of ln x from 1 to b, which is infinity. So we can make a conclusion that integral of 1 to infinity dx over x power p converts if p is greater than 1. Jadi di sini ceritanya kita diminta untuk mencari apakah untuk nilai p berapa integralnya itu konvergen. Maka kita tahu integralnya adalah seperti ini ya, yang di atas. Di sini karena x pangkat p ini p-nya ada di penyebut ya,
kita pecah menjadi dua bagian, yaitu ketika P-nya tidak sama dengan 1 dan ketika P-nya sama dengan 1. Mengapa? Karena ketika P-nya sama dengan 1, integralnya agak sedikit berbeda bentuknya ya. Integral dari 1 per X dx itu ln. Sedangkan kalau P-nya tidak sama dengan 1, maka kita punya bentuk umum. Ya. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi, integral dari dx per X pangkat P itu adalah minus P min 1 dibagi dengan X pangkat P min 1. Ini memang sudah rumusnya ya. Kalian baca lagi di slide tentang antiderivatif. Kemudian kita hitung, kita evaluasi dari batas 1 sampai B. Kita dapat bentuknya seperti ini. Sehingga yang kita hitung adalah limit B menuju tak hingga dari P min 1 ditambah 1 min P dibagi B pangkat P min 1. Nah, dari sini kita bisa pecah kasusnya ketika P-nya lebih dari 1 atau P-nya kurang dari 1. Mengapa? Karena kalau P-nya lebih dari 1, pangkat dari penyebutnya ini adalah positif ya. Berarti kalau B-nya menuju tak hingga, kita punya 1 min P dibagi tak hingga, yaitu limitnya menjadi 0. Sehingga nilai limitnya adalah P min 1, kalau P-nya lebih dari 1. Tapi kalau P-nya kurang dari 1, maka di sini pangkatnya jadi negatif ya. Berarti kita punya kalau B-nya menuju tak hingga, 1 min P dibagi tak hingga pangkat sesuatu yang negatif adalah 1 min P kali tak hingga. Berarti di sini kita punya P min 1 ditambah tak hingga, yaitu tetap tak hingga. Makanya di sini kalau P-nya kurang dari 1, nilai limitnya adalah tak hingga. Nah, ternyata ketika P-nya sama dengan 1, kita hitung dia hasilnya tetap tak hingga. Apa sih arti dari konvergen ini? Ya? Konvergen ini adalah ketika nilai limitnya ada dan bukan tak hingga. Itu. Jadi kalau P-nya kurang dari 1 atau P-nya sama dengan 1, limitnya tak hingga, berarti dia tidak konvergen. Tapi ketika P-nya lebih dari 1, nilai limitnya adalah P min 1 atau bentuk atau integralnya adalah P min 1, sehingga dia hanya konvergen ketika P-nya lebih dari 1 ya. Any question? Sir. Ya. Ya. Semisal kalau misalnya ada soal yang dimana dx-nya itu memiliki koefisien, Sir. Apakah rumus yang min P min 1 per X P pangkat X pangkat P min 1 akan berubah? Kalau punya koefisien ya. Koefisien Iya. itu kan konstanta, betul nggak? Iya, Sir. Kalau konstanta berarti bisa kita keluarkan dari integralnya nggak? Bisa, Sir. Nah, berarti nanti ujung-ujungnya rumus ini bisa berlaku lagi nggak? Kalau konstantanya sudah kita keluarkan dari integral. Bisa. Jadi seperti itu ya jawabannya. Oke, thank you, Sir. Ada lagi? No? Then let's go to the next problem. Yeah. Here we want to investigate the convergence of this guy. So my question is, for what value does this integral, does this function discontinue? Oke, 1 per 1 min X itu discontinue ketika apa? One over 1 minus X is discontinuous at X equal to, dia discontinue kalau penyebutnya 1. At X equal to 1 ya. Why, Jason? Karena 1 minus 1 jadi 0, Sir. Pecahannya ntar jadi. Karena kalau kita masukkan X-nya 1, penyebutnya jadi 0 ya, sehingga di sini kita punya
fungsinya tidak terdefinisi ya. Makanya ketika x-nya sama dengan 1 dia discontinue. Nah, so how to integrate this guy? Then we integrate from 0 to 1 dx over 1 minus x. And in this case, we use the second case, ya. Limit, let's say, c goes to 1 from the left. Integral of 0 to c of dx over 1 minus x, like this. Then we have here limit c goes to 1 from the left of minus ln absolute value of 1 minus x. We evaluate from 0 to c. Then in this case, we have this is equal to limit c goes to 1 from the left of minus ln 1 minus x. So 1 minus c. That's all. Yeah. And the value of this limit, if we approximate minus ln 1 minus c from the left, we will have c is approaching 1 from the left. So whatever here, we have learned something that is very close to 0, but positive. So here we have minus of minus infinity, which is equal to infinity. So we can conclude that integral of 0 to 1 dx over 1 minus x diverges. Ya. Seperti itu ya. Karena limitnya adalah tak hingga. Any question for this example? Pertanyaan? Clear, sir. Yang lain? No? Clear, sir. Okay, and the next example. Fungsi ini, this function, 1 over x minus 1 power 2 over 3 is discontinuous at x equal to Also 1. 1 ya. Karena kalau x-nya 1 penyebutnya 0. Then we've split this integral, integral from 0 to 3 dx over x minus 1 power 2 over 3 is equal to integral from 0 to 1 dx over x minus 1 power 2 over 3. Then plus integral from 1 to 3 dx over x minus 1 power 2/3. Then after that, we investigate them separately.
integral from 0 to 1 dx over x minus 1 power 2/3 is equal to limit of c goes to 1 from the left of integral from 0 to c of x minus 1 power minus 2/3 dx, so which is equal to limit of c going to 1 from the left of what is the resulting integral here? We have x minus 1 power 1/3 multiplied by 3. And we evaluate from 0 to c, which is equal to limit c goes to 1 from the left of c minus 1 power 1/3 minus plus 3, which is equal to 3. And then the second part, integral from 1 to 3 dx over x minus 1 power 2/3, which is integral of limit, which is equal to limit c goes to 1 from the right, integral c to 3 x minus 1 power minus 2/3 dx, which is equal to limit c goes to 1 from the right, 3x minus 1 power 1/3 from c to 3, which is equal to limit c goes to 1 from the right of 3 times square cube root of 2 minus 3x minus 1 1/3. Sorry, this is not x, this should be c, which is equal to 3 cubic root of 2. So finally, we have that integral from 0 to 3 dx over x minus 1 power 2/3 is equal to 3 plus 3 times a cubic root of 2. Yeah. Any question? Is it clear? Di contoh ini dia tidak kontinunya ada di tengah-tengah ya. Makanya kita split dulu. Kan kita punya batasnya dari 0 sampai 3. Dia tidak kontinu di X sama dengan 1, berarti tidak kontinunya di tengah-tengah, makanya kita split integralnya menjadi integral 0 sampai 1 tambah integral 1 sampai 3. Dengan yang diintegralkan sama. Ya. Kemudian kita hitung integralnya masing-masing ya. Yang 0 sampai 1 ternyata adalah 3, 1 sampai 3 adalah 3 kali akar pangkat 3 dari 2. Maka baru kita kembalikan lagi ke awal ya. Apakah sudah cukup jelas?
Apakah sudah cukup jelas? Lumayan, Sir. Yang lain? Ya, Sir, sama. Okay. Now this one. This is a little bit more advanced. But this is, we discussed this guy because of what we want to learn. Ya. Jadi kita mencoba untuk mempelajari ini karena apa yang akan kita pelajari di slide setelah ini. So, pada dasarnya ya, for all x greater than or equal to 1, we have that e power minus x squared is always I think e power minus x squared is always bounded by 0 and e power minus x. Di sini kita mau menggunakan perbandingan ya. Jadi kita tahu bahwa karena integralnya dari 1 sampai tak hingga ya, kita cek ternyata untuk semua x yang lebih dari atau sama dengan 1, fungsi e pangkat minus x kuadrat itu selalu kurang dari atau sama dengan e pangkat minus x. Maksudnya apa? Dia selalu lebih rendah daripada e pangkat minus x, tapi selalu lebih tinggi dari 0. Jadi dia adalah positif, tapi kurang dari e pangkat minus x. So in this case, we want to check the convergence of integral of 1 to infinity of e power minus x squared dx by the convergence of e power minus x. Jadi kita mau memeriksa kekonvergenan dari integral ini ya, dari kekonvergenan integral 1 sampai tak hingga e pangkat minus x. Nah, since we have this information, then we know that integral of 1 to infinity of e power minus x squared dx is always less than or equal to integral of 1 to infinity of e power minus x dx and always greater than or equal to 0. Yeah. Then we have that the integral from 1 to infinity of e power minus x dx is equal to limit b goes to infinity integral of 1 to b e power minus x dx, which is limit b goes to infinity of minus e power minus x from 1 to b, which is limit b goes to infinity of minus e power minus b plus e power minus 1, which is equal to, since b goes to infinity, this guy goes to 0. Okay. This is equal to e power minus 1 or 1 over e. So we have that this part is equal to 1 over e, this part.
Then since we know that the integral from 1 to infinity of e power minus x dx is convergent, or the integral converges to 1 over e, then we know that this integral of 1 to infinity of e power minus x squared dx is also, it is also convergent. Jadi di sini kita mencoba untuk memeriksa kekonvergenan dari integral 1 sampai tak hingga e pangkat minus x kuadrat dx dengan cara kita memeriksa integral dari fungsi yang lebih besar dari itu, ya, lebih besar daripada e pangkat min x kuadrat, yaitu e pangkat min x. Dan ternyata integral dari e pangkat min x ini adalah untuk dari 1 sampai tak hingga, ya. Integralnya dia konvergen menuju 1 per e. Sehingga karena kita tahu integral 1 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx itu dibatasi oleh 0 dan integral dari 1 sampai tak hingga e pangkat min x dx, karena yang batas atasnya konvergen menuju suatu bilangan tertentu, pasti yang ada di tengah-tengahnya ini itu pasti konvergen. Kalau ini kalian perlu mengingat aturan integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita seperti menghimpit, ya, sandwich, ya, menghimpit satu fungsi dengan dua fungsi lainnya. Any question for this one? Ada pertanyaan? Ya, ini grafiknya, ya, kalau kita gambarkan. Kita punya gambar seperti ini. Ini adalah e pangkat minus x. Sorry. Then we have the green guy. Somewhere below is e power minus x squared. Jadi kita gambarkan, kita tahu e pangkat min x itu di atasnya e pangkat min x kuadrat, seperti itu. Kemudian esensi dari integral integral tentu, ya, yang ada batasnya ini, esensinya adalah kita menghitung luas daerah di bawah kurva, betul tidak? Masih ingat? Kalau fungsinya selalu positif, itu kita seperti menghitung luas daerah di bawah kurva. Halo? Halo, Sir. Ya? Masih ingat? Kayaknya harus refleksi lagi, saya. Ya. Kemudian di sini maksudnya apa? Karena kita tahu e pangkat min x kuadrat itu di bawah e pangkat min x, maka selama kita bisa menjamin bahwa e pangkat min x itu luasnya kita bisa hitung, bukan tak hingga, ya, dia konvergen menuju suatu bilangan tertentu, maka luas daerah untuk fungsi yang di bawahnya itu kita bisa jamin dengan pasti bahwa dia juga konvergen. Tapi kita tidak tahu nilainya berapa. Bisa dipahami? Di sini pertanyaannya kita hanya diminta untuk periksa apakah integral ini konvergen atau tidak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? I think no, Sir. No? Tidak ada pertanyaan karena sudah paham atau sudah bingung?
Sebenarnya masih bingung, Sir. Bingungnya di mana? Oke, kalau gitu saya sampaikan ini aja ya. Jadi contoh tadi ya, the previous example is actually for this test of convergence. Yeah. So we have a theorem called direct comparison test. Where in this case we have that we have two functions, yeah, fx and gx. We suppose that the function is continuous from on this interval from a to infinity, where the function is always positive or non-negative, and it satisfies this condition. For all x greater or equal to a, then we can guarantee these two conditions. So if g of x converges, then if integral from a to infinity of g of x dx converges, then integral a to infinity f of x gx converge. But if the one in the middle diverge, then we can guarantee that the one on the right gx, so the integral, is also diverge. Jadi apa yang dikatakan oleh uji perbandingan langsung ini adalah kalau misalkan kita punya fungsi f(x), gx ya di interval a sampai tak hingga. Kalau kalian perhatikan interval ini adalah batas pengintegralannya ya, dari a sampai tak hingga. Kemudian fungsinya memenuhi syarat pertidaksamaan ini. Jadi fx itu selalu lebih besar sama dengan 0 dan gx selalu lebih besar sama dengan fx. Untuk semua x yang lebih dari atau sama dengan a ya. Maka kita bisa menjamin bahwa integral dari a sampai tak hingga fx itu konvergen kalau integral dari a sampai tak hingga gx itu juga konvergen. Jadi kalau atasnya konvergen, maka bawahnya pasti konvergen. Tapi tidak sebaliknya. Kalau bawahnya konvergen, kita tidak bisa menjamin atasnya konvergen. Yang bisa dijamin adalah kalau atasnya konvergen, ya, maka bawahnya pasti konvergen. Nah, yang bisa dijamin selanjutnya adalah kalau bawahnya divergen, pasti atasnya divergen. Jadi, kalau atasnya menuju suatu bilangan tertentu, maka bawahnya itu pasti menuju suatu bilangan tertentu. Bisa sama, bisa lebih kecil. Tapi tidak sebaliknya ya. Kalau misalkan bawahnya menuju suatu bilangan tertentu, atasnya bisa jadi menuju tak hingga. Divergen itu artinya dia menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, sama seperti itu ya. Kalau misalkan yang bawahnya divergen atau menuju tak hingga, maka kita bisa menjamin atasnya pasti menuju tak hingga. Karena apa? Karena kita punya hubungan ini ya. F-nya lebih kecil sama dengan G. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa F-nya itu menuju tak hingga kalau G-nya menuju tak hingga. Jadi yang bisa kita jamin adalah kalau F-nya menuju tak hingga, G-nya juga menuju tak hingga. Pasti. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jaminan selanjutnya adalah kalau G-nya menuju suatu bilangan tertentu, ya, bukan tak hingga, maka F-nya pasti konvergen juga menuju suatu bilangan tertentu. Gitu, ya. Bisa dipahami? Iya, Sir. Okay. Now we investigate this. Yeah. The answer for A. For A, here we know that sine squared of x over x squared is less than or equal to 1 over x squared and greater than or equal to 0 for x from 1 to infinity. Yeah.
Kita tahu ini. Karena apa? Karena nilai dari sin X, kalau dikuadratkan itu nilainya pasti antara 0 sampai 1. Betul nggak? Nilai sin X itu berapa? Iya, 0 sampai 1, Sir. Dari, kalau sin X-nya aja kan dari min 1 sampai 1 ya. Kemudian kita kuadratkan, maka pasti nilainya antara 0 sampai 1. Maka kita bisa batasi sin X kuadrat, sin kuadrat X dibagi X kuadrat, kita batasi di bawah oleh 0 dan di atas oleh 1 per X kuadrat. Karena batas atasnya sin kuadrat X itu adalah 1. Ya. Maka, then in this case, to investigate the convergence of integral from 1 to infinity of sine squared X over X squared dx, we just need to investigate the convergence of 1 over X squared. And from this slide, from this slide, we know that if the power p is greater than 1, then the integral converges. So here, integral of 1 to infinity of 1 over X squared dx is equal to 1, meaning that this is converged. Then it implies that integral of 1 to infinity of sine squared X over X squared dx also converge. Ya, seperti itu. Untuk contoh yang pertama bisa dipahami. Bisa dipahami? Bisa-bisa, Sir. Gitu. Okay. For the B, we have that 1 over square root of X squared minus 0.1 is always greater than or equal to 1 over X, and it is also always greater than or equal to 0 for X from 1 to infinity. Then since we know that integral from 1 to infinity of 1 over X dx is equal to infinity, meaning that it is diverged, then we can conclude that integral from 1 to infinity of 1 over square root of X squared minus 0.1 dx also diverge. Untuk contoh yang kedua, ya, di sini yang kita tahu, ya, 1 per akar X kuadrat 0,1 itu pasti lebih dari atau sama dengan 1 per X. Untuk X-nya dari 1 sampai tak hingga. Ya. Dan 1 per X sendiri, kalau X-nya 1 sampai tak hingga, itu lebih dari 0. Maka dari sini, ya, dari sini kita tahu bahwa kalau pangkatnya 1, ya, pangkat penyebutnya 1, dia adalah tak hingga, ya, atau divergen. Maka kita tahu bahwa yang kalau yang di tengah divergen, maka yang kanan pasti divergen. Ya. Then what about the last one? For the last one, we have that cosine of X divided by square root of X is less than or equal to 1 over square root of
x, and this is greater than or equal to 0 on the interval from 0 to pi over 2. Yeah. So we can check the convergence of the rightmost integral. Integral from 0 to pi over 2 of 1 over square root of x dx is equal to limit of a goes to 0 from the right, integral from a to pi over 2 of x power minus half dx, which is equal to limit a goes to 0 from the right of what is the integral? The integral is 2 times x power half from a to pi over 2. This is equal to well, you can try to compute it by yourself at home, but this is equal to, I think, square root of 2 pi, which means that integral from 0 to pi over 2, 1 over square root of x dx converges, meaning that we can guarantee that integral from 0 to pi over 2 of cosine of x over square root of x dx also converge. Seperti itu ya. Jadi kita pakai aturan untuk perbandingan. Ada pertanyaan untuk ini? Ada pertanyaan? Berarti yang C itu, Sir, mau jawab 1 per akar X, mau jawab cos X per akar X, tetap benar ya, Sir? Maksudnya gimana? Yang jawaban akhir C itu loh, Sir. Kan integral. Ini pertanyaannya kan kita cuman diminta ya, kita cuman diminta untuk memeriksa apakah integralnya konvergen atau tidak, betul nggak? Betul. Nah, kemudian kalau kalian mencoba mengintegralkan cos X per akar X terhadap X itu kan tidak mudah ya. Iya. Nah, daripada mengintegralkan itu, karena kita cuma diminta untuk memeriksa kekonvergenan, maka kita mengintegralkan menggunakan perbandingannya gitu ya. Jadi kita membandingkan cos X per akar X dengan fungsi antara di atasnya atau di bawahnya yang pasti fungsinya itu harus tidak negatif. Dan kalau kita mau memeriksa kekonvergenan, apakah dia konvergen atau tidak, pertama, apakah dia konvergen, maka kita periksa menggunakan, kita cari fungsi yang di atasnya itu, tapi yang kira-kira bagi kita, kalau kita mau mengintegralkan, itu kita tidak kesulitan. Iya, 1 per akar. Makanya kan kita bandingkan ini, karena nilai cos X itu di 0 sampai pi per 2 itu pasti tidak negatif ya, pasti nilainya dari 0 sampai 1 kan ya. Maka batas atasnya adalah 1. Terus penyebutnya di 0 sampai pi per 2 ya tetap 0 sampai pi per 2. Makanya maksudnya tetap positif, makanya tetap penyebutnya kita pakai akar X. Oh. Jadi kerjanya yang 1 per akar X itu ya, Sir? Iya, makanya kita cek apakah integral dari 0 sampai pi per 2 untuk 1 per akar X ini konvergen gitu ya. Ternyata integralnya konvergen karena dia bukan tak hingga, betul nggak? Berarti yang bawahnya juga konvergen. Maka batas bawahnya pasti, maka fungsi yang sini pasti konvergen. Oke, thank you, Sir. Ya, memang tantangannya untuk permasalahan ini adalah kita mencari fungsi pembandingnya gitu, yang kita harus benar-benar yakin ini benar-benar di batas-batas yang kita mau integralkan, dia benar-benar bisa dibandingkan gitu. Dan itu memang tidak mudah.
Okay, before I end this session, this is the last test ya. Jadi uji yang terakhir ya untuk materi ini, for this material. So in this case, we want to test the convergence of again improper integrals by another test. Ya. Jadi kalau tadi kita punya bagaimana kita bisa menguji kekonvergenan integral menggunakan perbandingan. Sekarang kita mencoba untuk menguji kekonvergenan integral menggunakan limit. So the theorem limit comparison test says that if we have positive functions f and g, and we know that the functions are continuous on a to infinity on this interval, and if we know that the limit exists and the limit is not infinity, if we know that the limit exists and positive and is not equal to infinity, then we have that either both the integrals converge or both diverge. Jadi di sini kalau kita punya dua fungsi fx, gx ya, dan fungsinya itu sama-sama kontinu ya, di interval yang sama. Dan jika kita tahu limitnya adalah limit dari fx per gx-nya adalah suatu bilangan yang bukan tidak hingga, bukan tak hingga ya. Limitnya adalah suatu bilangan positif yang bukan tak hingga, maka kita bisa menjamin bahwa kalau satu saja integralnya itu konvergen, maka satunya lagi pasti konvergen. Tapi kalau salah satunya divergen, maka satunya pasti divergen. Kita ambil contoh ini ya. So for this example, we know from before that that integral from 1 to infinity of dx over x power p converges if p is greater than 1. So integral from 1 to infinity of dx over x squared converge. Now we use the limit comparison test. So what we need to do is we follow this limit. Yeah? So limit x goes to infinity. We follow this limit, and of, let's just take 1 over x squared divided by 1 over 1 plus x squared, which is equal to limit x goes to infinity of x, of 1 plus x squared over x squared, which is equal to limit x goes to infinity of 1 over x squared plus 1, which is equal to 1. Then, since integral of 1 to infinity of dx over x squared converges, we can
conclude that integral from 1 to infinity of dx over 1 plus x squared also converge. Jadi di sini kita pakai uji limit, ya, uji perbandingan limit, dan kita tahu sebelumnya, ya, oke. Di sini kita ingin mencoba membandingkan dengan integral yang sudah kita tahu, ya. Kita tahu bahwa integral 1 sampai tak hingga dx per x kuadrat itu konvergen. Maka kita bisa mencoba, ya, mencari limitnya, ya. Entah kita mau limit dari 1 x kuadrat dibagi 1 x, limit dari 1 plus x kuadrat dibagi 1 per x kuadrat, atau sebaliknya, atau seperti yang saya pakai di sini. Kita hitung limitnya di x menuju tak hingga, ternyata limitnya adalah 1. Maka kalau seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa karena integral 1 sampai tak hingga dx per x kuadrat itu konvergen, maka pasti integral dari 1 sampai tak hingga dx per 1 plus x kuadrat itu juga konvergen. Ya. Any question before I end this morning session? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Yes, sir. Then let me end this morning session, and we will continue our afternoon session from this 3 questions. We will try to answer these 3 questions. In the afternoon session, in the beginning of the afternoon session, and let me end this morning session here. See you later this afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Thank you, sir. Thank you, sir.